बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। वो लोग जो मुल्क में पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज थे, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में हुक्मरानी की, वो लोग जिनका अभी भी ये दावा है कि पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की की है वो इन लोगों की मरहून मिन्नत है। और इनके डिफेंडर जो हैं, ये कह लें जो इनके जो पैरोकार हैं, उनके मुंह से भी ऐसे जब बयानात सुनने को मिलते हैं तो अजीब किस्म की शर्मिंदगी होती है कि कैसे ये लोग अपने करप्ट तरीन से आगे दफा कर लेते हैं। वो रियासत पाकिस्तान के आला ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात जो कहते हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की है, हम मुहब्बे वतन हैं, हम अपने मकासद में, अपनी ज़िंदगी में, अपने मकसद में पाकिस्तान से आगे किसी चीज़ को नहीं रखते। बाद लोग तो अपना ज़ाहरी किरदार ऐसे दिखाते रहे इस मीडिया को कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं, पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट की बारी आती है तो फिर पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन ही सुनने को मिल जाता है कि बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। आखिर क्या इनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में आला ओहदों पर बैठ कर शहाना ज़िंदगी के मज़े उड़ाना, प्रोटोकॉल के साथ ज़िंदगी गुजारना, हुक्मनामा जारी करने तक ही होती है? इनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा सिर्फ उस वक्त तक ही होता है जब तक पाकिस्तान में ये हुक्मरानी करेंगे या जब तक पाकिस्तान में आला ओहदों पर ये फायज रहेंगे। हमने तो आज तक यही देखा है कि हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले चाहे सियासतदान हो या आला ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात हो, जैसे ही इनकी यहाँ पे मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाती है, जैसे ही किसी सियासतदान को यहाँ पर अपने मतलब के फ़राइज़ नहीं मिलते, उसको हुक्मरानी का मौका नहीं मिलता, जब वो ये देखता है कि मज़ीद इसकी सियासत यहाँ पर काम नहीं करेगी बल्कि इसकी सियासत तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अब तो उसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में तारीख है, तो फिर दुम दबाकर पाकिस्तानियों से नज़रें चुरा कर बगैर वक्त बताए पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं कि पाकिस्तान से निकलने में वक्त भी नहीं लगाते और अपने दूसरे वतन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर इनकी जायदादें होती हैं, बिजनेसेस होते हैं। वो जायदादें जो रियासत पाकिस्तान से लूट खसोट कर हासिल की गई हों, अगर आला ओहदे वालों की बातें की हो तो करप्शन के ज़रिए ही बैरून मुल्क में ये लोग अपनी जायदादें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये करप्ट हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, क्योंकि इन्हें ये पता होता है कि ये ज़ाती मफादात के लिए रियासत पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही इनका आखिरी दिन आता है तो अगले दिन ये फैमिलियों के साथ बैरून ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं। बैरून ममालिक में अपनी जायदादें बनाने का सबसे बड़ा मकसद भी तो यही होता है कि रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी आराम व सुकून के साथ बैरून मुल्क में सिर्फ इस वजह से गुजार सकें कि इनको कोई पूछने वाला ना हो, इनको कोई रोक टोक करने वाला ना हो। अगर ये इतने हुब्बे वतन है, अगर इन्होंने इतने ही हलाल मेहनत से हलाल कमाई की हुई है तो पाकिस्तान में अपनी जायदादें बनाने में कोई यार नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे तो सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। रियासत पाकिस्तान में तो एक कानून ये भी बनना चाहिए अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, आला ओहदों पर मेरिट के मुताबिक आने वाली जितनी भी शख्सियात कितनी ही मुअज़्ज़िज़ क्यों ना हो, इनको रिटायरमेंट के बाद बाहर या किसी मुल्क में जाने की इजाज़त नहीं है। इनको रियासत पाकिस्तान से बाहर किसी किस्म की जायदाद बनाने की इजाज़त नहीं है। जिस दिन ये कानून लागू होगा तो करप्शन भी कम होगी। आप देखिएगा इनके काम करने के तरीक़ाकार भी बदल जाएंगे। वो पाकिस्तानी जिन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने का बड़ा इंतज़ार रहता था, जिनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती थी कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मुखलस ज़रूर है पाकिस्तानियों के साथ, अच्छी है, पाकिस्तानियों के लिए सस्ती रोटी का बंदोबस्त ज़रूर करती है, चाहे अपनी दिहाड़ी लगानी हो, पाकिस्तान की मुआशरे को संभाला दे देती है। क्या अभी भी उन पाकिस्तानियों के दिल में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ रह जाती है जो इन लोगों का कोई साथ दे? अब ये देखें, जैसे ही काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई, हालांकि वो ये हरगिज़ नहीं चाहते थे, जिस कदर उन्होंने आइन की पामाली की और जिस कदर वो जा सकते थे किसी हद तक इस कोशिश में कि शायद इनको एक्सटेंशन मिल जाए, मगर अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
حالات سازگار نہ ہوئے، ایکسٹینشن نہ ملے اور پاکستان کو خیر بات کہہ دیا۔ نواز شریف نے یہ دیکھا کہ سیاست تو پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، نواز شریف نے جب یہ دیکھا کہ اب کہ اس کی تو کوئی نہیں سن رہا، اور نواز شریف نے جب یہ بھانپ لیا کہ اگر وہ مزید پاکستان میں رہا تو شاید پھر دوبارہ ایسے حالات، ایسے مواقع اس کو نہ ملے کہ پاکستان سے باہر جانے دیا جائے، اس نے مصلحت سمجھی اور یہاں سے اپنے ملک آبائی وطن چلے گئے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ نواز شریف کو ایک بہادر لیڈر کہتے ہیں، کیونکہ ملک میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے راہ فرار یہی شخص اختیار کرتا ہے۔ جب آپ راہ فرار بھی اختیار کریں، ملک کو مشکل ترین حالات میں چھوڑ کر بھی چلے جائیں، اپنے کارکن جو آپ کے لیے پھینٹیاں کھاتے ہیں، آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کو ریاست پاکستان کے حوالے کر کے چلے جائیں، ان کو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا ایگریمنٹ نواز شریف نے یہاں کی کیا سیاسی سپر پاورز کے ساتھ کیا ہے، وہ تو 10 سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ پھر بھی آپ کے پارٹی کے کارکن جب آپ لوگوں کا ساتھ دے لیں تو سمجھ صرف اتنا ہی آتا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کی ذات سے بڑے ذاتی مفادات حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کی کرپشن میں وہ بھی لوگ ملوث ہیں، تو لہٰذا آپ کا دفاع کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں کسی غلط شخص کا ساتھ دینے والے کو بھی غلط ہی سمجھا جاتا ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں، اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ آخر سیاست میں اسے اچھا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ سیاست کے نام پر جتنی بھی غلاظت پاکستان میں ہے وہ ساری رجیم چینج سے پہلے حلال تھی، اب حرام ہو چکی ہے۔ یہ بھی کسی ایک شخص کی مرہون منت ہے۔ سمجھ یہ نہیں آتا کہ ایک فرد واحد شخص آخر پاکستان میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ہے، اذیتیں کیوں کاٹ رہا ہے۔ کچھ بیانات تو اس نے بھی دیے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے، میں پاکستان کو چھوڑ کے کیوں جاؤں گا، میں پاکستان کے لیے، پاکستانی کا مستقبل کے لیے کام کروں گا۔ یہ چند ایسے الفاظ پاکستانیوں کو یاد ہوں تو پھر پاکستانی اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، تو پھر پاکستانی اپنے ملک کے لیے ایک عظیم ترین لیڈر کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتے تھے، اپنے اندر حب الوطنی کا جذبہ دکھاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کر پاکستانیوں کا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ایسے لوگوں کو پاکستانی ان کو کوئی دوسرا چانس نہ دے تو کس طرح سے یہ ریاست پاکستان کو چھوڑ کر ان ملکوں میں فرار ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کی جائیدادیں ہوں۔ تو پھر پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا پاکستان میں کس طرح کا مستقبل ہونا چاہیے، اور کس طرح سے پاکستانی عوام نے ان کو سیٹ کر کے رکھنا ہے۔ شکریہ۔